তুমি দাঁড়া, আমি দেখছি। কই কেউ নেই তো। এটা ওগো ফোন দিদি, ওগো ফোন। হ্যালো, শুয়ে পড়েছিলি? মিতাদি বলছি। ও মিতাদি, বলো। ঘুমিয়ে পড়েছিলি? না, ওই চোখটা একটু লেগে গেছিল। মোবাইলটাও সুইচড অফ পেলাম। সুইচড অফ? তাহলে বোধহয় কোনো কারণে অফ হয়ে গেছে। কি হয়েছে বলতো তোর? কই কিছু না তো, বলো। অরূপ তোর খোঁজ নিচ্ছিল? তোর ওখানে গিয়েছিল? হ্যাঁ। কি বললো গিয়ে? যাতে আমি ঝিলিকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না রাখি। আমি এরকমই একটা কিছু আশঙ্কা করছিলাম। আর কিছু বলেনি? না। ঠিক আছে, তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমারও কিছু জরুরি কথা আছে মিতাদি। একটা ব্যাপারে খুব সমস্যায় পড়েছি, তোমার একটু হেল্প লাগবে। কি হয়েছে বল। না, আজকে না, আজকে খুব টায়ার্ড লাগছে, আরেকদিন বলবো। ঠিক আছে, এর মধ্যে একদিন বসবো খুব তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, আমি তোমাকে কল করে নেব। হ্যালো মিতাদি, কেটে গেল। হ্যাঁ মিতাদি। কে বলছেন? समझ लीजिए कि मैं आपकी दोस्त हूँ। आपकी भलाई चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैडम, उस लड़की को आप छोड़ दीजिए। क्यों हमसे दुश्मनी ले रही हैं मैडम? हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। কি বলতে চাইছেন? बोलना चाहता हूँ सीधी सी बात। हाँ, दरवाजा खोल दीजिए और लड़की को छोड़ दीजिए। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाउ डेयर यू! अंग्रेजी मत बोलिए, अंग्रेजी बोलने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। हम लोग पैसों से खरीदा है उस लड़की को और आपने जबरदस्ती उस लड़की को हमसे छीन कर ले गई है। क्यों क्यों रिस्क ले रही हैं आप? रिस्क? रिस्क नहीं तो क्या? ऑफिस जाने की इरादा नहीं है आपको? इरादा है? और मैंने सुना है कभी कभी आपने कलकत्ता की बाहर भी जाते हैं। उस लड़की को साथ में लेकर घूमना है क्या आपको? घूमना है? हेलो हेलो